ये सब आखिर हो क्या रहा था? एक तरफ तो देव सिंह मुझ पर हावी होते जा रहा था, उसके बाद ये हमीदा नाम की लड़की मुझे और हैरान और परेशान कर रही थी। बहरहाल मैं पागलों की तरह कुछ देर तक वहीं पर खड़ा रहा था। उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गया था। देव सिंह था जो कमर फारूक अली के गले में डले हुए उस तावीज़ से खौफजदा था। अगर क्या मैं कमर फारूक अली के गले से वो तावीज़ उतार लेता तो क्या बेहतर होता? मैं यही कुछ सोचता रहा तो मुझे दहशत महसूस हुई, क्योंकि मैं एक खौफनाक काम करने जा रहा था। लेकिन तभी अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि वो काली बिल्ली जिसने मेरा रास्ता रोका था, जो मेरा पीछा कर रही थी, आखिर वो कौन थी? खुदा की पनाह, उसका बहुत शुक्र है परवरदिगार का कि मेरी मुहाफिज ताकतें, हिफाजत करने वाली ताकतें मेरी यहाँ भी हिफाजत कर रही हैं। शाजिल तो इस कदर अहमियत हासिल कर जाएगा, कभी सोचा भी न था। मैं अपने आप से ही बातें कर रहा था और फिर अचानक मेरे दिल में माशा का ख्याल आ गया। फिर माशा के ख्याल में ही था कि अचानक जहन ने फिर से हमीदा की तरफ छलांग लगा दी। मेरे दिमाग में यही ख्याल आया कि ये पुरस्कार वजूद आखिर कौन है, हमीदा कौन थी और वो यहाँ पर आखिर कर क्या रही थी। अचानक ही मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए सरोजनी को अच्छी तरह से आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वो देव सिंह की दीवानी बन चुकी है। एक और ख्याल मेरे दिल में आया कि काली बिल्ली के रूप में कहीं वो सरोजनी तो नहीं थी। लेकिन सवाल फिर भी वही था कि सरोजनी आखिर मेरा रास्ता क्यों रोकेगी? मैं तो उसके ही मालिक देव सिंह का ही काम करने जा रहा था, तो आखिर सरोजनी मेरा रास्ता क्यों कर रोकेगी? अरे बाप रे बाप, मेरा दुश्मन तो मेरी शह रख से भी ज्यादा करीब है और वो आसानी से ही मुझ पर जाल भी फेंक सकता है। वो जो चाहे वो कर सकता है, वो भी बड़ी आसानी से। विजय सिंह की हवेली मेरे लिए खतरनाक जगह है और खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे आसानी से देखा भी जा सकता है और आसानी से पकड़ा भी जा सकता है। किला हैदर बख्श कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, ये बहुत वसीतर जगह है। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर रूपोश हो सकता हूँ। मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर कहीं छुपना। हालात अब धीरे धीरे मेरे इल्म में आ रहे थे। कमर फारूक अली या विजय सिंह दोनों ही मेरे काम के लोग नहीं थे। देव सिंह को निस्तो नाबूद करके, देव सिंह को मिटाकर मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। लेकिन अभी तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे ये साबित हो सके कि मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभा रहा हूँ। और इसकी साफ तौर पर वजह विजय सिंह की हवेली में मेरा क़याम था, मेरा रहना था। अब कुछ भी हो जाए, मुझे जल्द से जल्द इस हवेली को छोड़ना था, क्योंकि ये मेरे लिए मुनासिब जगह नहीं थी। मैं खामोशी से उठा और खुफिया रास्तों की तरफ चल पड़ा, जहाँ से हवेली को बाहर जाने का रास्ता जाता था। और कुछ देर बाद मैं उन खुफिया रास्तों से होते हुए हवेली से बाहर भी आ गया। अब मुझे तलाश थी ऐसी जगह की, लेकिन ऐसी जगह की तलाश जहां रहकर मैं देव सिंह के खिलाफ साजिश करके उसे हरा सकूं, देव सिंह के खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकूं। और फिर रात के इस तारीकी अंधेरे में मेरे कदम ना मालूम किस राह की ओर अपने आप ही बढ़ने लगे। कोई सहारा नहीं था, कोई राह नहीं थी, किसी खास जगह का ख्याल भी नहीं था। बस मैं था जो अपनी धुन में अपने कदम बढ़ाते हुए वहां से चले ही जा रहा था। काफी देर चलने के बाद मैं रुका। एक चौड़ी सी पगडंडी जा रही थी, जो कच्ची थी, लेकिन यकीनन बस्ती के किसी सिरे की तरफ ही वो पगडंडी जा रही थी। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि ये पगडंडी किधर जाएगी। कमर फारूक अली की किले की तरफ मैं रुक कर सकता था, लेकिन मुझे मालूम था कि देव सिंह को अगर ये मालूम पड़ गया तो वो भी मेरे पीछे पड़ जाएगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। फिर एक दरख्त पर बैठ गया जो पगडंडी के कोने पर वाक़ था। जगह बहुत साफ सुथरी थी, इसलिए वहाँ पर वक्त गुजारना आसान था। वक्त गुजरता गया और फिर सुबह हो गई। इससे पहले कि मेरी आंखों का बोझ मुझे पलकें बंद करने पर मजबूर करता, सामने से मुझे एक घोड़ा गाड़ी आती हुई दिखाई दी और उसमें मुझे एक शख्स बैठा हुआ नजर आया, कोचवान के अलावा। कोचवान यानी घोड़े वाली गाड़ी को चलाने वाला। बड़ी मूछें, काला रंग, बास्केट और पजामा पहने हुए वो शख्स घोड़ा गाड़ी में आराम से बैठा हुआ था। मुंह में उसके पान था और होंठ थे जो पान से रंगे हुए थे, और सामने के दांत उसके सोने के बने हुए थे। मुझे देखकर वो नीचे उतरा। उसके बाद बहुत देर तक मुझे देखता रहा। फिर अचानक ही उसे पता नहीं क्या हुआ कि उसने मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने हैरानी से पूछा, अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? तो वो कहने लगा, हुजूर, आप यही कहेंगे कि मैं कौन हूँ और मैंने आपको पहचाना नहीं है। हम हमेशा से ख्वाब में देखते रहे हैं हुजूर आपको, और हमसे ख्वाब में हमेशा यही कहा गया है कि हमारी मुश्किलात का हल आप ही हैं। हमारी इस परेशानी जो इस पूरे तहसील में फैली हुई है, इसको हल आप ही करेंगे हुजूर। आप तशरीफ़ ले आए हैं, यकीन कीजिए हमारे दिल को बड़ी ढारस हुई है। अब आप ही पर है कि आप हमारी मदद किस तरह करते हैं। बस आप हमारी मदद कर दीजिए साहब।
آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ میں نے اس کو ہٹاتے ہوئے کہا، بھائی شاید آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ جس کا سمجھ رہے ہیں وہ میں ہوں ہی نہیں۔ تو وہ کہنے لگا، اچھا ایک بات بتا دیجیے، آپ ہمیں بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی۔ آپ کا نام شاذلی ہے نا؟ میرا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ اسے بھی میرا نام پتا تھا۔ میں نے اس شخص کو حیرت سے دیکھا اور میرے لیے یہ بہت عجیب بات تھی کہ یہاں پر ہر کسی کو میرا نام کیسے معلوم پڑ جاتا ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، ہاں یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نام تو یہی ہے میرا۔ تو وہ کہنے لگا، مجھ ناچیز کو دولت بیگ کہتے ہیں شاذل صاحب۔ میں نے کہا، لیکن وہ سب تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ کہنے لگا، 3 دن سے ہم مسلسل ایک ہی خواب دیکھے جا رہے ہیں کہ آپ تشریف لا رہے ہیں اور پگ ڈنڈی پر اسی درخت کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شکل و صورت اور نام تک ہم کو یاد ہے، 3 دن سے یہی دیکھ رہے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے حضور کہ ہم نے سچ ہی دیکھا تھا، اور آپ اس کوچوان سے پوچھ لیجئے بھلے ہی، ہم جھوٹ نہیں بولتے حضور۔ تبھی کوچوان خود ہی بول اٹھا، نہیں سرکار یہ ٹھیک بولتے ہیں، یہ 3 دن سے یہی مسلسل آئے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن دولت بیگ صاحب آخر آپ کی مشکل کیا ہے اور مجھے کس طرح سے مدد کرنا ہے؟ تو کہنے لگا، دیکھیے شاذل صاحب، ویسے تو یہاں امیر لوگوں کی کمی نہیں ہے، مجھ سے بھی بڑی بڑی حیثیت کے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ قمر فاروق علی صاحب بھی ہیں یہاں، وجے سنگھ بھی یہیں پر ہیں۔ ان دونوں نے ہی آئندہ کے الیکشن میں جیتنے کے لیے، چناؤں میں جیتنے کے لیے ہندو اور مسلمان لوگوں میں آپس میں جھگڑا کروا دیا ہے۔ لیکن سچ بتائیں آپ کو تو یہ نچلے خاندان کے لوگ ہیں شاذل صاحب، اور جو اونچے خاندان کے لوگ ہیں نا، وہ تو بیچارے ان کے خوف اور غنڈہ گردی اور ڈر کے مارے گردن کھم کیے چپ چاپ ہی خاموشی سے سب سہ رہے ہیں، جیسے کہ ہم تو نہیں جانتے شاذل صاحب کہ آخر ان لوگوں کے درمیان قصہ کیا ہے۔ یہ ہماری ہی بد نصیبی تھی کہ ہم کسی کی دشمنی کا شکار بن گئے۔ آپ کو پتہ ہی ہے شاذل میاں کہ ہم اپنوں کی دشمنی کا ہی شکار ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہوا، اپنوں نے ہی ہمیں دکھ دیا ہے، ہمارے اوپر جادو کرایا گیا ہے شاذل صاحب، ہمارے بیوی ہیں، بچے ہیں، طرح طرح سے ہمیں ستایا جاتا ہے، دہشت کے مارے ہم سب کے سب سوکھے جا رہے ہیں۔ ایک نوجوان بیٹی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بس کیا کہیں آپ سے حضور، اگر ہم پر عنایت ہو جائے تو بڑی مہربانی ہوگی، آپ ہی ہماری مشکلات کو حل کر سکتے ہیں صاحب۔ میں حیرت سے دولت بیگ کو دیکھ رہا تھا اور میں نے کہا، بھائی آپ کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے، لیکن آپ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میرے جانے سے مشکل حل ہو جائے گی، تو چلیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ قدرت نے ہماری تقدیر میں آپ کی مدد کرنا لکھا ہی ہو۔ وہ کہنے لگے، آپ نے تو ہمیں بہت بڑی نعمت عطا کر دی صاحب، چلیے آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ بات اگر یہیں تک ہوتی تو میں اس کے ساتھ ہرگز نہ جاتا، لیکن وہ شخص میرا نام جانتا تھا اور یہ پگڈنڈی پر ڈھونڈتے ہوئے مجھے آیا تھا، اس لیے مجھے اس کے ساتھ مجبوراً جانا پڑا۔ اس نے 3 دن کے خواب کا ذکر کیا تھا، میرا نام لیا تھا اور اپنی پریشانی بھی بتائی تھی۔ ممکن ہو کہ یہاں دیو سنگھ کے خلاف کارروائی ہو اور مجھے اس کے خلاف کام کرنے کے لیے موقع عطا کیا گیا ہو۔ بہرحال اب چلنا ضروری تھا۔ میں دولت بیگ نام کے اس شخص کے ساتھ گھوڑا گاڑی میں بیٹھ ہی گیا۔ اچھا خاصا فاصلہ طے کرنا پڑا۔ قلعہ حیدر بخش کے حالات کی وجہ سے یہاں کے معاملات اچھے خاصے ڈھیلے تھے، لیکن جتنا میں نے اس شہر کو دیکھا تھا مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ بہت اچھا خاصا جگہ ہے۔ دولت بیگ کی حویلی بھی وسیع و عریض تھی، بہت بڑی تھی، لیکن فاٹک سے اندر جاتے ہی مجھے یہ احساس ہو گیا کہ حویلی آسیب زدہ ہے۔ اس کی ویرانی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ یہاں پر غیر انسانی مخلوقات کا قبضہ ہے، یہاں پر ایسی مخلوقات ہیں جن کا دنیا اور انسانیت سے کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہے۔ حویلی کے احاطے میں بے شمار درخت تھے، لیکن ان کے پتے پوری طرح سے سوکھے ہوئے تھے۔ گھاس کے بڑے لان تھے، لیکن پیلی اور جلی ہوئی گھاس چاروں طرف بکھری ہوئی پڑی تھی۔ حویلی کا بیرونی حصہ بھی ویران تھا۔ کوچوان نے گاڑی روکی اور اس کے بعد دولت بیگ نیچے اتر گیا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا، آئیے صاحب آئیے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماحول، کچھ عرصہ پہلے تک یہ درخت سرسبز تھے، یہ گھاس آنکھوں کو بہار دیتی تھی، لیکن سب کچھ سوکھ گیا۔ آپ عمارت کا بیرونی حصہ دیکھیے، اس پر 3 مہینے پہلے ہی ہم نے رنگ کروایا تھا، لیکن ایسا ہو گیا آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ بہرحال ابھی آپ اندر چلیے۔ دولت بیگ آگے بڑھا اور میں حیران پریشان اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اندر تو وسیع و عریض حال تھا، بہترین قالین فرش پر بچھا ہوا تھا اور بہترین قسم کا فرنیچر بھی اندر رکھا ہوا تھا، اور دیواروں پر پردے بھی لگے ہوئے تھے۔ میں نے دولت بیگ کو حیرت سے دیکھا اور کہا کہ کیا سارا ہنگامہ باہر ہی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں حضور، لیکن آپ کو ایک بات میں واضح کر دوں کہ جو ہنگامہ ہے یہ صرف باہر ہی ہے، ایسا مت سوچئے، ہمیں یقین ہے کہ اندر کا ماحول بھی محفوظ نہیں ہے۔ آپ سے ہمیں بڑی آس ہے، آپ یہاں قیام کیجئے اور ہماری مشکل کا حل نکال دیجئے۔ آئیے آپ یہاں آئیے، یہاں پر بہت سارے کمرے ہیں اور آپ کے رکنے کا بندوبست بھی کر دیا جائے گا۔ ایک دروازے سے میں اندر داخل ہوا، میرے قدم اپنے آپ ہی اٹھ رہے تھے اور نہ جانے کیوں میرے دل کو اب قرار آیا۔ یہاں میری آمد میں ارادے کو دخل نہیں ہے، شاید مجھے یہاں پر بھیجا گیا ہے
मैं खुद नहीं आया हूँ, जो होगा लेकिन देखा जाएगा। मैं अब अंदर दाखिल हो गया। लंबी चौड़ी राहदारी अंदर थी, जिसके दाहिनी और बाहिनी ओर कमरे बने हुए थे। दौलत बेग ने एक दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होते हुए बोला, शाजिल साहब, ये आपके लिए बेहतरीन जगह है, सही मुनासिब जगह है। किसी चीज की अगर आपको कमी पेशी लगे तो आप मुलाजिम को बुला लीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे मुलाजिम हैं। मैंने उनसे पूछा, लेकिन आपकी मुश्किल क्या है दौलत बेग साहब? तो वो कहने लगा, अरे जरा रुकिए तो सही, अहले खाना को पहले मैं ये तो बता दूं कि हमारे लिए मदद पहुंच चुकी है, फिर हम तफसील से बात करेंगे। दौलत बेग इतना कहकर वहां से चला गया, लेकिन मैं हैरान और परेशान यही सोचता रहा कि आखिर ये सब क्या ड्रामा है। दौलत बेग जो कहकर गया है, क्या वो सच बात है? और आखिर मेरा यहाँ पर किरदार है क्या? मैंने कमरे का उसके बाद जायजा लिया। फर्श पर कीमती कालीन था और एक आलीशान मसेरी उस कमरे में लगी हुई थी। अंदर शो पीस बहुत सारे पड़े हुए थे। इस बात से साफ तौर पर अंदाजा हो चुका था कि दौलत बेग भी किसी मामूली हैसियत का इंसान नहीं है। ना मामूली हैसियत है उसकी, और दौलत के तौर पर भी वो कमर फारूक अली या विजय सिंह से कम नहीं है। कमरे में रखे कुर्सी पर मैंने अपने आप को बिठाया और फिर मेरे जहन को आज़ाद छोड़ दिया। इस इमारत में दाखिल होते हुए ही मुझे यकीन हो गया था कि ये दहशतनाक माहौल यहाँ पर मुझे मिलने वाला है। दौलत बेग के मुताबिक उसने मुझे 3 दिन मुसलसल ख्वाब में देखा था, यानी कि अब मेरे लिए यहाँ पर कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। मैं यही सोच रहा था कि मैं आसेबों के खिलाफ क्या अमल करूँगा, और यहाँ पर तो मैं किसी को कुछ जानता भी नहीं हूँ। हो सकता है कि मुझे कामयाबी हासिल ना हो, लेकिन मैं अब कुछ करना चाहता था इन लोगों के लिए। कितनी ही देर मुझे सोचते सोचते गुजर गई, फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने चौंकते हुए उधर देखा, फिर मैंने कहा, कौन है, आ जाओ। आने वाला एक अजनबी आदमी था। हाथों में उसने चाय के बर्तन उठाए हुए थे। ये बर्तन उसने खामोशी से जब मेरे सामने रखे तो मैंने उससे कहा, दौलत बेग साहब कहाँ हैं? मुलाजिम हैरत से बोला, कौन? मैंने कहा, अरे भाई दौलत बेग, इस इमारत के और तुम सबके मालिक, वो कहाँ है? मैंने मुलाजिम की हैरत पर खुद भी हैरान होते हुए ही ये बात कही थी। तभी मुलाजिम इस अंदाज में बोला कि मैं भी हैरत से उसे घूरता हुआ रह गया। वो कहने लगा, दौलत बेग, इस हवेली के मालिक? आप क्या कह रहे हैं साहब जी? मैंने बड़ी परेशानी से उसकी सूरत देखी और उससे कहा, तो तुम क्या कहना चाहते हो, क्या ये दौलत बेग की हवेली नहीं है? तभी वो बोला, अरे पता नहीं आप क्या बके जा रहे हो, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता कि आप क्या कह रहे हो, चले हम तो यहाँ से। मुलाजिम दरवाजा खोलते हुए तेजी से बाहर निकल गया। मैंने तेजी से उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन बाहर निकला तो यूं महसूस हुआ जैसे कोई इंसान यहाँ हो ही ना। हर तरफ ही खामोशी और सन्नाटे का राज था। मैं उस मुलाजिम को तलाश करने लगा, लेकिन उसका नामो निशान ही मुझे ना मिला। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची घटना या अपनी स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, या किसी भी तरह की आप स्टोरी हमारे चैनल से अपलोड करवाना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें।